दशकम् 85 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसङ्क्लेशितं शताष्टकयुतायुध द्वितयमीश भूमिभृता अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्रायिणोत् अयाचत समागध शपनमेव किं भूयसा यया सुरभिमागधं तदनु नारदोधीरिता युधिष्ठिरमकोद्यमात् उभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोद्वरात् उभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंसुषि निजैः समं पुरमियेतै युधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्मही भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन् नहः भक्तदासायितं भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोधतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरसस्सुतं पवनजेन निष्पाटितं विमोच्य नृपतीन्मुधा समनुगृह्य भक्तिं परां दिशेषितगदस्पृहा नपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयाद्वरं प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पथे द्विजपधावनोजाधिकं चकर्त किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्यपूजाविधिं विचार्य सह देववा घनुगतः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुधा सदसि विश्वभूतात्मने तथा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततः सपदि चेधिपो मुनिनृपेषु दिष्टत्स्वहो सपाजयति को जट पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उधापतदुधायुध समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षघा नभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरो तनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकधा अधृतयोगिनां दुर्लभाम्
ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् कलस्तु सुयोधनो दूतमना सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत् तथा असितमुत्थितं द्रुपदनन्दनाभिमयोरपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामयात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।